नमस्ते बच्चों। होप आप लोगों ने पिछले 2 क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से लिया है सीरियसली। मैं मदर को भी बोलना चाहती हूँ आप लोग भी अपने बच्चों के साथ क्लास को लिया कीजिए, ताकि कुछ चीज़ें अगर उसको समझने में तकलीफ़ हो या दिक्कत हो तो वो आपके हेल्प से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सके। तो पिछले दिन हमने पढ़ा था सन के बारे में, हमारे स्टार के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टलेशन के बारे में, यानी नक्षत्रों का झुंड या नक्षत्रपुंज फॉर बेंगली स्टूडेंट। বাচ্চারা আশা করছি তোমরা আগের দুটো ক্লাস খুব ভালো করে নিয়েছো এবং খুব সিরিয়াসলি ওই দুটো ক্লাসকে ভালোভাবে পড়েছো, আর আশা করছি জিনিসগুলো বুঝতে তোমাদের খুব সুবিধে হয়েছে। যদি তাও কিছু অসুবিধে থাকে তো কমেন্ট বক্সে প্লিজ আমাকে জানিও, আমি জিনিসগুলো আরও ভালোভাবে তোমাদেরকে অন্য ক্লাসে ক্লিয়ার করে দেব। মাদেরকে বলছি মারাও বাচ্চাদের সাথে এই ক্লাসগুলো নেবেন প্লিজ। যদি ওদের কোথাও বুঝতে কোনো কিছু অসুবিধা হয় তাহলে আপনি যাতে ওই জায়গাটাকে ক্লিয়ার করে দিতে পারেন, ঠিক আছে? চলো আজকে আমরা পড়ব কনস্টেলেশন। টুডে উই আর স্টার্টেড ফ্রম कॉन्स्टेलेशन बा नक्षत्रपुंज। तो इन फॉर हिंदी स्टूडेंट कॉन्स्टेलेशन क्या है? नक्षत्रों का झुंड। नक्षत्र के बारे में या स्टार के बारे में हम लोग पिछले दिन काफ़ी सारा कुछ पढ़ चुके थे। आज कुछ और विस्तारित हेवनली बॉडीज़ के बारे में लाइक कॉन्स्टेलेशन, हमारे सोलर सिस्टम, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टेलेशन क्या है? कॉन्स्टेलेशन है बहुत सारे ग्रुप का स्टार जो आसमान में या स्पेस में ऐसी जगह अवस्थित है कि हमारे नाइट टाइम में यानी रात के समय में अगर हम लोग आसमान को देखें तो उन सारे चमकते हुए तारों को या चमकते हुए नक्षत्रों को, यानी जो उज्ज्वल ल्यूमिनरी बॉडीज़ होते हैं, इन स्टार को अगर हम एक इमेजिनरी लाइन से जोड़े तो उसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ शेप हम लोगों को दिखता है। चाहे वो शेप स्टार का हो सकता है, वो स्पून का हो सकता है, काइट का हो सकता है, क्वेश्चन मार्क का हो सकता है, या फिर बहुत सारे और भी मिथोलॉजिकल एनिमल, पीपल, बहुत सारे शेप के हो सकते हैं। ये एक्चुअली वहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है। हम जस्ट आसमान में जब देखते हैं उन सब को एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ते हैं और एक शेप के जैसे हम उसको एक काइट के शेप में जोड़ते हैं। जैसे कोई स्टार चारों तरफ है, जैसे हाइपोथेटिकली जैसे कोई स्टार अगर ऐसे है तो हम उसको एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ते हैं और ये क्वेश्चन मार्क जैसा बन जाता है, ठीक है? तो एग्जैक्टली ऐसे ही बहुत सारा शेप हम इमेजिनरी लाइन से जोड़ते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। ये अधिक बहुत सारे स्टार से बनता है, ठीक है? तो फॉर बेंगली चाइल्ड, तो কনস্টেলেশন বা নক্ষত্রপুঞ্জ হচ্ছে নক্ষত্রদের গুচ্ছ, মানে কিছু উজ্জ্বল নক্ষত্র যেগুলো রাত্রের আকাশে আমরা দেখতে পাই। সেগুলো যদিও ওরা অনেকখানি লাইট ইয়ার দূরে একে অপরের থেকে অবস্থিত, মানে প্রায় কয়েক বিলিয়ন কিলোমিটার দূরে একে অপরের থেকে অবস্থিত, বাট যখন আমরা পৃথিবী থেকে তাদেরকে দেখি তো তাদের দূরত্বটা আমরা এক্স্যাক্টলি ওখান থেকে আন্দাজ লাগাতে পারি না। আমাদের মনে হয় ওরা খুব কাছাকাছি আছে, আর একটা ইমাজিনারি লাইন দিয়ে ওদেরকে আমরা জয়েন করি, একটা কাল্পনিক রেখা দিয়ে ওই ব্রাইট স্টারগুলোকে আমরা জয়েন করি, আর জয়েন করে একটা শেপে পরিণত করি যেটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, ঠিক আছে? যেরকম এখানে অনেকগুলো স্টার আছে, যেখানে যেরকম আমি দেখালাম আগে, এখানে একটা স্টার, এখানে একটা স্টার, এখানে একটা, এখানে এখানে এখানে, এই স্টারগুলোকে জয়েন করে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক তৈরি হচ্ছে। এই রেখাগুলো কিন্তু কাল্পনিক রেখা, এগুলো কিন্তু এক্স্যাক্টলি ইমাজিনারি লাইন, ঠিক আছে? তো এখান থেকে তৈরি হয় আমাদের কনস্টেলেশন, ঠিক আছে? এগুলোকে অ্যাকচুয়ালি নক্ষত্রপুঞ্জ হচ্ছে অনেকগুলো নক্ষত্রের গুচ্ছ इन वन वर्ड, ठीक है? ये नक्षत्र जो होते हैं इनको एक पैटर्न में इसलिए लाया जाता है, इसलिए एक इमेजिनरी लाइन में इनको जोड़ा जाता है ताकि बहुत आसानी से इनको रिकॉग्नाइज या फिर पहचाना जा सके।
এই নক্ষত্রপুঞ্জগুলোকে একটা শেপে এই জন্যই ম্যাক্সিমাম বৈজ্ঞানিকরা বা মানুষজনেরা আনে যাতে খুব সহজে এগুলোকে চিহ্নিত করা যায় যে হ্যাঁ দেখো একটা কোয়েশ্চেন মার্কের মতো একটা শেপ তৈরি হচ্ছে বা একটা স্পুনের মতো শেপ তৈরি হচ্ছে, তো এখানে এই কনস্টেলেশনটা অবস্থিত আছে। তো আমাদের একটা কনস্টেলেশন হচ্ছে উর্সা মেজর। উর্সা মেজর বা দ্য গ্রেট বিয়ার, যেটা হচ্ছে যে স্টার্টেড উইথ बिग डिपर। बिग डिपर एक ग्रुप ऑफ स्टार है जो कि कॉन्स्टेलेशन उर्सा मेजर से रिलेटेड है, जिसको हम लोग द ग्रेट बियर भी कहते हैं। इसमें 7 ब्राइटेस्ट स्टार होते हैं जिनका शेप अगर हम एक काल्पनिक रेखा से जोड़ें तो एक स्पून के शेप का दिखता है, ठीक है। और ये जो है ये सिचुएटेड है एग्जैक्टली नॉर्थ स्टार यानी ध्रुव तारा या पोल स्टार के पास में, ठीक है। मैं कुछ इमेज आपको दिखाऊंगी जिसमें आपको पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी दिखेगा। और पहले जब हम लोग छोटे थे तो इस जो बिग डिपर है, बिग डिपर को हम एक और नाम से भी जानते थे, वो है सप्तर्षि। सप्तर्षि यानी ये है कि जो 7 ताराओं को हम लोग जो इमेजिनरी लाइन से जोड़ते हैं वो अभी उसको मैंने जैसे पहले ही बोला कि कहीं कहीं जगह पर इसको कई अलग अलग शेप से भी जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर इसको क्वेश्चन मार्क से जोड़ा गया, किसी किसी जगह पर इसको एग्जैक्टली उल्टा कर एक स्पून शेप में भी जोड़ा जाता है, तो वो देखने में स्पून की तरह होता है, इसको क्वेश्चन मार्क जैसा दिख रहा है। एग्जैक्टली बिग डिपर में जो उर्सा मेजर में 7 तारे हैं, इनको हम लोग सप्तर्षि मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो 7 ताराएं हैं, इन 7 ताराओं को 7 ऋषियों के नाम पर, जो कि हमारे पुराण में है, ऋषियों के नाम पर दिया गया है। उनके नाम है वरिष्ठ, मरीचि, पुलस्थ, पुलह, अत्रि, अग्निरस और क्रतु, ठीक है। जैसे फॉर बेंगली स्टूडेंट बिग डिपर একটা গ্রুপ অফ স্টার যেটা উর্সা মেজর কনস্টেলেশনে অবস্থিত, এটাকে গ্রেট বিয়ার নামেও পরিচিত। এখানে 7টা ব্রাইটেস্ট স্টার আছে, ঠিক আছে। আর এটা এক্স্যাক্টলি নর্থ পোলের কাছাকাছি অবস্থিত, মানে এটার লাস্ট বিন্দুটাকে যদি সোজা টেনে জুড়ে দেওয়া হয় তাহলে এটা এক্স্যাক্টলি নর্থ পোলে গিয়ে নর্থ স্টারে গিয়ে বা ধ্রুব তারা বা পোল স্টারে গিয়ে টাচ করছে, ঠিক আছে। আরেকটা কথা আমি বলে দিই যে এই যে 7টা স্টার আমি যেরকম আগেও বললাম যে বিভিন্ন জায়গায় এই তারাগুলোকে বিভিন্ন শেপে তৈরি করা হয়। মানে ধরুন এইটা কোয়েশ্চেন মার্কের মতো, এই 7টা হাইপোথেটিক্যালি এই 7টা তারাকে আমি কোয়েশ্চেন মার্কের মতো ইমাজিনারি লাইন দিয়ে জয়েন করেছি। এটাকে জাস্ট আমি যদি এরকম হরাইজেন্টালি যদি রাখি তাহলে এটাকে যদি এর সাথে জুড়ে দিই তাহলে এটা খানিকটা স্পুন শেপের হয়ে যাবে। তো এটা বিভিন্ন জায়গা অনুযায়ী ভ্যারি করে যে এটা কোথাও স্পুন শেপের হয়, কোথাও কোয়েশ্চেন মার্ক শেপের হয়, যেটাকে সপ্তর্ষি মণ্ডল হিসেবেও আমরা ছোটোবেলা পড়েছি। এই সপ্তর্ষি মণ্ডল বলতে সপ্ত ঋষি, মানে এই 7টা তারাকে আমরা 7টা ঋষির নাম অনুযায়ী নামকরণ করেছি, যাদের নাম হচ্ছে বরিষ্ঠ, মরিচি, পুলস্ত, পুলহ, অত্রি, অগ্নিরস আর ক্রতু, ঠিক আছে। তো এটা উর্সা মেজরের একটা পার্ট, আর এই শেপটা খানিকটা কোয়েশ্চেন মার্কের মতো। এটাকে অনেকে কাইট শেপেও পরিণত করে, মানে একটা কাইট যার পেছনে সুতো আছে, মানে এটাকে যদি আমি জয়েন করি এক্স্যাক্টলি এরকম করে তাহলে এটা হচ্ছে তার টেল বা এটা হচ্ছে তার সুতো, এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে। তো নাইট টাইমে স্প্রিং মানে বসন্তকালে এটা অ্যাকচুয়ালি উত্তর আকাশে দেখা যায়, ঠিক আছে। এটাকে আপনি রিকগনাইজ খুব সহজেই করতে পারেন যদি বসন্তকালে উত্তর আকাশে আপনি দেখেন। এটা মেনলি বসন্তকাল থেকে ভাদ্র মাস यानी जून जुलाई অবধি এটা দেখা যায়। फॉर हिंदी स्टूडेंट अगर आप इसको रिकॉग्नाइज करें तो ये अगर इस शेप को यहाँ से जोड़ा जाए तो ये काइट शेप का भी होता है और ये उस काइट की रस्सी यानी धागा। मैंने जैसे बोला कि हर एक जगह पर हर एक शेप में इसको लिया जाता है।
ये एग्जैक्टली आप देख सकते हैं स्प्रिंग के टाइम में, यानी जो फागुन का महीना होता है उस टाइम से जून जुलाई तक ये नॉर्थ साइड में दिखा जाता है। आसमान के नॉर्थ स्टार के पास में ही इसका अवस्थान होता है। ठीक है। उर्सा मेजर के जैसे उर्सा माइनर भी एक कॉन्स्टिलेशन है जिसको हम लोग लघु सप्तर्षि नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको ऑल ओवर द ईयर उसी साइड में यानी नॉर्दर्न साइड में स्पेशली जून के टाइम में बहुत आसानी से दिखता है। इसका शेप भी ऑलमोस्ट स्पून के जैसे ही है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे ये 4 बिंदुएं हैं, यानी ये 4 नक्षत्र हैं। ठीक है। इनको हम एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ते हैं। और ये है हो गया आपका उर्सा मेजर। एग्जैक्टली इसके जस्ट इस रेखा के जस्ट सीधा सीधी है नॉर्थ स्टार। इस रेखा के जस्ट सीधे है नॉर्थ स्टार। अगर एग्जैक्टली आप इसको देखेंगे, इस शेप को, ये है उर्सा माइनर। उर्सा माइनर के टेल में और उर्सा मेजर के जस्ट इस स्टार को अगर सीधा सीधी जोड़ा जाए, या फिर अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा टिल्ट करूं, यहाँ पर स्टार है, अगर इस लाइन को मैं ऐसे सीधा टिल्ट करूं तो यहाँ पर है नॉर्थ स्टार। ठीक है। आप इमेज को सही से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ। ठीक है। चलिए मैं एग्जैक्टली इसका इमेज भी आपको दिखाती हूँ। ये एग्जैक्टली ऐसे है। ठीक है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस है ट्रेन की वजह से। ये देखिए, ये जो स्टार है ये बिग डिपर है, यहाँ पर 7 स्टार है, और ये लिटिल डिपर है, और यहाँ पर है पोल स्टार। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये भी है इस पिक्चर को। अब देखिए, ठीक है, आपको समझ में आया? तो चलिए अब पढ़ते हैं ध्रुव तारा या फिर पोल स्टार के बारे में। तो पोल स्टार के बारे में हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि जो पोल स्टार है वो एग्जैक्टली अर्थ के नॉर्दर्न साइड में या नॉर्दर्न पोल साइड में पाए जाते हैं, इसलिए इसको पोल स्टार कहा जाता है। ये पूरे साल एक ही अवस्था में एक ही जगह पर पाए जाते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्षांश को, यानी पृथ्वी जो 23.5 डिग्री झुक करके एक रोटेशन लेती है, ये ध्रुव तारा के अक्षांश से एक सीधा सीधी एक लाइन बराबर ही उसका रोटेशन एक होता है। यानी ध्रुव तारा अगर पोल में है और अर्थ अगर 23.5 डिग्री झुक करके अपना रोटेशन लेती है, तो उसका झुकाव ध्रुव तारा की ओर या नॉर्दर्न स्टार की ओर ही है। ठीक है। पहले के समय में कहा जाता था कि जब मैग्नेटिक कॉम्पस का आविष्कार नहीं हुआ था, जब सेलर्स या फिर नाविक लोग जो जहाज़ से जाते थे बिजनेस करने, उनको दिशा ठीक करने में रात के टाइम में वो नॉर्थ स्टार देखकर या ध्रुव तारा देखकर ही अपना दिशा तय करते थे।
ফর বেঙ্গলি স্টুডেন্ট চলুন পড়ি ধ্রুব তারা বা নর্দার্ন স্টার সম্পর্কে। এই পোল স্টার বা নর্দার্ন স্টার বা ধ্রুব তারা যাই আপনি বলুন না কেন, এটা আকাশের নর্দার্ন পোল সাইডে यानी উত্তর দিকে অবস্থিত আছে। এটা এক্স্যাক্টলি নর্থ পোল যে পোর্শনটাতে পৃথিবীর অবস্থিত এক্স্যাক্টলি সেই পজিশনেই অবস্থিত আছে। আর এটা সারা বছর সেম পজিশনেই থাকে। এটা খুবই লিউমিনাস বা ব্রাইট স্টার হয়। এটা বলা হয় যে বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার দ্বারা বলা হয়েছে যে পৃথিবীর যে, এটা মুছে দিচ্ছি, পৃথিবীর যে রোটেশনাল অ্যাক্সিস, এক্স্যাক্টলি পৃথিবীর যে রোটেশনাল অ্যাক্সিস, মানে এটা যদি আমাদের পৃথিবী হয় আর এটা যদি 23.5 ডিগ্রি ঝুঁকে আছে, মানে এটা যদি 23.5 ডিগ্রি ঝুঁকে আছে, তো এক্স্যাক্টলি এই রোটেশনাল অ্যাক্সিসের এই পোর্শনটাতে আছে আপনার নর্থ স্টার বা ধ্রুব তারা। ঠিক আছে, হোপসো আপনাদের এক্সকিউজ মি, হোপসো আপনাদের বুঝতে সুবিধা হচ্ছে। পূর্বে বলা হতো যখন সেলাররা বা নাবিকরা নিজেদের রাস্তা হারিয়ে ফেলতো, কারণ তখন ম্যাগনেটিক কম্পাসের আবিষ্কার হয়নি। ম্যাগনেটিক কম্পাস এক্স্যাক্টলি নর্থ আর সাউথ সাইডকে দেখায়। তো পূর্বে যখন সেলারদের কাছে ম্যাগনেটিক কম্পাস ছিল না, তখন এক্স্যাক্টলি ওরা রাত্রের অপেক্ষা করতো এবং রাত্রেবেলা এই ধ্রুব তারার পজিশন দেখে ওরা দিক নির্ণয় করতো, কারণ সর্বদাই এটা নর্দার্ন স্কাইতেই পাওয়া যায়। फॉर हिंदी स्टूडेंट मैं एक बात बोल दूं कि अर्थ का, जैसे मैंने बोला कि अर्थ का रोटेशनल एक्सिस पर ही ये ध्रुव तारा है। अगर अर्थ अपने पोजीशन में 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो जिस एक्सिस पर ये झुका हुआ है और इस एक्सिस पर ही इसका रोटेशन चलता है, रोटेशन यानी अपनी धुरी पर घूमना, तो एग्जैक्टली उसी एक्सिस पर ये नॉर्थ स्टार या पोल स्टार या ध्रुव तारा अवस्थित है। ठीक है, चलिए एक और स्टार के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये एक और स्टार है सीरस स्टार, जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का ही एक हिस्सा है, जो कि ब्राइटेस्ट स्टार है हमारी नाइट स्काई का। ये सीरस वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड सीरस से, जिसका मतलब होता है ग्लोइंग। हाँ, ये ग्लोइंग, ये बहुत बड़ा स्टार है। ये इतना ही बड़ा है कि ये एटलीस्ट 25.4 टाइम बड़ा है हमारे सन से। ये कहीं पर बहुत सारे कंट्रोवर्शियल मत से इसको कैनिस मेजर का भी हिस्सा माना जाता है। कैनिस मेजर यानी ग्रेटर डॉग। और अगर माना जाए कि ये उर्सा मेजर का हिस्सा है, तो ये उर्सा मेजर का सबसे ब्राइटेस्ट और सबसे बड़ा स्टार है। इसको डॉग स्टार भी बोला जाता है। फॉर बेंगली स्टूडेंट, सीरस स्टार जेटा उर्सा मेजर कन्स्टेलेशनेर एकटा बड़ो बा एकटा उज्जवल नक्षत्र বা একটা উজ্জ্বল স্টার। এটা এক্স্যাক্টলি কন্ট্রোভার্সির মতে কিছু জায়গায় এটাকে ক্যানিস মেজরেরও ভাগ বলা হয়, বা গ্রেটার ডগ, ক্যানিস মেজর বা গ্রেটার ডগ কনস্টেলেশনেরও ভাগ বলা হয়। কিছু জায়গায় একে উর্সা মেজর কনস্টেলেশনেরও ভাগ বলা হয়। এটা উর্সা মেজর কনস্টেলেশনের সবথেকে বড় এবং ব্রাইটেস্ট স্টার। এটা সূর্যের থেকে 25.4 টাইম বড় এবং উজ্জ্বল, এবং এটাকে ডগ স্টার নামেও পরিচিত। ঠিক আছে, আর একটা কথা আমি বলে দিই, ফর মিথোলজি অনুসারে সিরিয়াস इज समटाइम नोन एज सुवना। सुवना मीन्स इट्स अ डॉग ऑफ प्रिंस युधिष्ठिर। सीरस स्टार को हम लोग सुवना नाम से भी जानते हैं, जो डॉग था यानी जो कुत्ता था प्रिंस युधिष्ठिर का। फॉर बेंगली स्टूडेंट, হোপ কনস্টেলেশন বা নক্ষত্রপুঞ্জ সম্পর্কে তোমরা অনেক কিছুই জানলে। এটা আমি জানি যে অনেক কিছু আমি এক্সট্রা জানিয়েছি বা এক্সট্রা বলেছি বা এক্সট্রা পড়িয়েছি, যেটা এক্স্যাক্টলি তোমাদের বইয়ের সিলেবাসের বিয়ন্ড।
কিন্তু যখন কোনো জিনিস নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়, যেরকম ধ্রুবতারা কি এক্স্যাক্টলি জানতে ইচ্ছা করছে, যে হ্যাঁ পড়লাম যে ওটা উর্সা মেজরের একটা অঙ্গ, কিন্তু এক্স্যাক্টলি ওটা দেখতে কেমন হয়, ওটা এক্স্যাক্টলি কোন পজিশনে থাকে, উর্সা মাইনর কি হয়, বা বিগ ডিপার, লিটল ডিপার, সব কিছুই, এই সব কিছু সম্পর্কে, বা ডগ স্টার কাকে বলে, এই সব কিছু সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। আর যখন প্রশ্ন থেকে যায় তখন সেই বিষয়টা সম্পর্কে পড়তে বিশেষ ইন্টারেস্ট লাগে না। তাই যত কিউরিওসিটি শান্ত হবে ততই জিনিসটা সম্পর্কে জানতে এবং বুঝতে আপনাদের সুবিধা হবে। আমি আগেই বলেছি, পুরোপুরি পুস্তকের জ্ঞান নিয়ে মানুষ জ্ঞানী হতে পারে না, জানতে গেলে জানার খিদে থাকা দরকার। তো আমি বুঝতে পারছি যে আপনারা খুবই ছোট ছোট বাচ্চা, আর মায়েদেরকেও বলছি যে আমি বুঝতে পারছি আপনারা খুব ছোট বাচ্চা, আর জিনিসগুলোকে বুঝতে একটু হলেও সমস্যা হবে। যদি বুঝতে সমস্যা হয় তো প্লিজ আমার কমেন্ট বক্সে আমাকে মেসেজ করুন, আমাকে বলুন যে এই জিনিসটা আরও আমাকে বিস্তারিতভাবে বলতে। আর এই চ্যাপ্টারটা শেষ হলে এর কোয়েশ্চেন আনসার এবং ভোকাবুলারিগুলোও আমি আপনাদের সাথে ডিসকাস করব। অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আমি এই চ্যাপ্টারটাকে শেষ করব, এবং শেষ করার পরে কোয়েশ্চেন আনসারগুলো এক্স্যাক্টলি আপনারা কীভাবে লিখবেন, যদি ধরুন আমি জানি যে কোয়েশ্চেন আনসার লেখানো হয় স্কুল থেকে, বাট কিছু কোয়েশ্চেন আনসার যেগুলো ধরুন আপনার মনে হয় যে আপনার বাচ্চাকে আপনি আরেকটু নলেজের সাথে আপনি পড়াতে চান, তো কোয়েশ্চেন আনসারগুলো আমি ডিসকাস করব। আপনি আপনার মতে বাচ্চাদেরকে পড়াবেন, বা বাচ্চাদেরকেও বলছি তোমরাও জিনিসটার সাথে রিলেট করবে নিজের কোয়েশ্চেন আনসারটাকে, এবং তারপরে পরীক্ষা হলে উত্তর দেবে। মানে রটে যাওয়া জ্ঞান, যে জ্ঞানটা তুমি পুরোপুরি মুখস্থ করে নিচ্ছ আর গিয়ে পরে পরীক্ষা হলে বমি করে দিচ্ছ, সেটা এক্স্যাক্টলি কোনো নলেজ নয়। নলেজ হচ্ছে সেটা যেটা সম্পর্কে তুমি পুরোপুরি জানছো, মানে কোনো জিনিস সম্পর্কে তুমি এতটাই জানছো যে তোমাকে ওই জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তুমি খুব ভালোভাবে তার উত্তর দিতে পারবে। ঠিক আছে, চলুন এবার পড়ি আমরা সোলার সিস্টেম বা আমাদের সৌরমণ্ডলকে। फॉर हिंदी स्टूडेंट चलिए पढ़ते हैं सोलर सिस्टम या सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल जो कि जिसमें हमारी पृथ्वी या नीली पृथ्वी अवस्थित है, जिसके बीचों बीच है सूर्य, और जिसके चारों ओर बहुत सारे स्टार, मेटियर्स, कॉमेट, एस्टेरॉयड, सैटेलाइट घूम रहे हैं। एग्जैक्टली सूर्य के चारों ओर हमारे 8 प्लैनेट यानी मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून घूम रहे हैं, और इनको बिलोंग करके बहुत सारे सैटेलाइट भी घूम रहे हैं। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे एस्टेरॉयड, मेटियर्स, कमेट्स भी है। तो सोलर सिस्टम हालांकि इससे पहले भी थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इसका आविष्कार या फिर इसका डिस्कवर हुआ है 4.6 मिलियन ईयर्स एगो। ये इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज़ है, बहुत सारी थ्योरी दी गई है। एग्जैक्टली आज ये जैसा है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। ये एक आग का गोला था, और इसके ऊपर बहुत सारे थ्योरी जैसे नेबुला हाइपोथेसिस, हुबल थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज़ दी गई थी। इवन पहले जैसे मैंने इससे फर्स्ट वाले वीडियो में भी बोला था कि 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी को ये माना जाता था कि एग्जैक्टली अर्थ जो है वो फ्लैट सरफेस है, और अर्थ के चारों ओर सारे ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, यानी अर्थ को बिलोंग करके सारे प्लैनेट्स और सूरज जो है घूम रहा है। पर निकोलस कोपरनिकस नाम के जो एस्ट्रोनॉमर थे, जो कि एक शास्त्रज्ञ थे, जो कि एक विज्ञानी थे, उन्होंने आविष्कार किया था कि कुछ एक थीसिस के द्वारा ही आविष्कार किया था कि एग्जैक्टली पृथ्वी के चारों ओर कुछ नहीं घूम रहा है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, और पृथ्वी के जैसे और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं जो सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। उसके बहुत साल बाद गैलीलियो गैलीली, उसके बाद जोहान्स केपलर जैसे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के द्वारा, बहुत सारी थ्योरी के द्वारा इसको आविष्कार करते हैं। इवन गैलीलियो जो कि टेलीस्कोप के आविष्कार करता है, उन्होंने टेलीस्कोप से ये दिखाया था कि एग्जैक्टली पृथ्वी के जैसे बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारा पनिशमेंट का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि
बहुत सारे रीज़न थे उस टाइम में, जो भी है फॉर बेंगली स्टूडेंट। সৌরমণ্ডল সম্পর্কে আমরা জানতে পারি যে আমি এর আগের থিওরিতেও সৌরমণ্ডল সম্পর্কে কিছুটা ব্যাখ্যা করেছি, এখনও বলছি যে সৌরমণ্ডল যার মধ্যিখানে আছে আমাদের স্টার সূর্য বা সান, এবং তাকে ঘিরে আছে 8টি গ্রহ: মার্কারি, ভেনাস, আর্থ, মার্স, জুপিটার, স্যাটার্ন, ইউরেনাস আর নেপচুন। আগে প্লুটো এর অঙ্গ ছিল, কিন্তু কিছু কারণে, যেহেতু থিসিসের দ্বারা জানা গেছে যে কিছু কারণে প্লুটো এই সৌরমণ্ডলের কিছু নিয়ম পালন করছে না, যার জন্য প্লুটোকে এই সৌরমণ্ডল বা সৌর পরিবার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বা এর অংশ মানা হয় না। এছাড়াও এই সমস্ত প্ল্যানেট ছাড়াও, এই 8টি প্ল্যানেট ছাড়াও কিছু স্যাটেলাইটস, মানে প্রত্যেকটা গ্রহকে ঘিরে বিভিন্ন রকমের স্যাটেলাইট, অ্যাস্টেরয়েড, মেটিয়ার্স, কমেটস ও এই সৌরমণ্ডলের অঙ্গ। এই সৌরমণ্ডল আজ আপনি যেরকম দেখছেন এক্স্যাক্টলি এটা পূর্বে সেরকম ছিল না। এই সৌরমণ্ডলের আবিষ্কার হয়েছে 4.6 বিলিয়ন ইয়ার্স অ্যাগো। এটা বলা হয় যে একটা ছোট্ট ডট থেকে, বিরাট এক্সপেনশন থেকে বা ডেন্স ওয়েদারের জন্য বা বড় এক্সপ্লোশন মানে বিস্ফোরণ থেকে এক্স্যাক্টলি সৌরমণ্ডলের আবিষ্কার হয়েছে। এর ব্যাখ্যাতে অনেক রকমের অনেক কন্ট্রোভার্সিয়াল থিওরি আছে, যার মধ্যে একটা হলো নেবুলা হাইপোথিসিস, তারপর হলো বিগ ব্যাং থিওরি, তারপর ইউনিভার্সের এক্সপেনশন নিয়ে হচ্ছে হুবল থিওরি। অনেক রকমের অনেক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞানীদের দ্বারা বর্তমানে। এক্স্যাক্টলি পৃথিবী সম্পর্কে এটা মানা হতো যে পৃথিবীর যে ভূপৃষ্ঠতে আমরা আছি, যে সেটা যেহেতু সমতল, তাই পৃথিবীর আকারও সমতল বা ফ্ল্যাট সারফেস। পরে বিজ্ঞানীদের দ্বারা অনেক রকমের রিসার্চের দ্বারা জানানো হয় যে পৃথিবী ফ্ল্যাট সারফেস নয়, পৃথিবী একটা স্পেয়ার শেপ, মানে ফুটবলের মতো একটা জিনিস বা ফুটবলের মতো শেপের একটা জিনিস। পূর্বে মানা হতো যে পৃথিবী, যার চারিদিকে সূর্য এবং বিভিন্ন প্ল্যানেটরা ঘুরছে শাস্ত্রমতে, এবং পূর্বে 16শো শতাব্দীতে, মানে 16th সেঞ্চুরি আর 17th সেঞ্চুরিতে এটা মানা হতো যে পৃথিবীর চারিদিকে সমস্ত রকমের প্ল্যানেটরা এবং সূর্য ঘুরছে। কিন্তু পরে নিকোলাস কোপারনিকাস বিভিন্ন রকমের থিওরি দ্বারা, যিনি একজন অ্যাস্ট্রোনমার ছিলেন, তিনি জানান যে এক্স্যাক্টলি পৃথিবীর চারিদিকে কেউ ঘুরছে না, পৃথিবী এবং আরও 8টি গ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। পরে হেলিওসেন্ট্রিক থিওরি দ্বারা এবং বিভিন্ন আরও থিওরি দ্বারা গ্যালিলিও গ্যালিলি এবং জোহান্স কেপলার এটা আবিষ্কার করেন যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, যার জন্য ওনাদেরকে অবভিয়াসলি অনেক রকমের পানিশমেন্টও দেওয়া হয়েছে। গ্যালিলিও, যিনি টেলিস্কোপের আবিষ্কারকর্তা, তিনি টেলিস্কোপ থেকেও দেখিয়েছিলেন যে সূর্যমণ্ডল বা সৌরমণ্ডল কীরকম দেখতে হয়। এই বিগ ব্যাং থিওরি বা এই হুবল থিওরি বা এই নেবুলা হাইপোথিসিস সম্পর্কে যদি আপনারা জানতে চান তো কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন। আমি উইথ পিকচার সমেত, মানে উইথ ইমেজ সমেত আপনাদেরকে কিছু থিসিস পরে জানাবো। আজকে আমরা এতটাই পড়লাম, কালকে আমরা प्लैनेट সম্পর্কে পড়ব, ঠিক আছে। फॉर हिंदी स्टूडेंट, मैंने जो थीसिस के बारे में बोला, नेबुला हाइपोथेसिस, हुबल थ्योरी या बिग बैंग थ्योरी यानी अ बिग एक्सप्लोशन, एक बड़ा विस्फोरण जिसकी वजह से यूनिवर्स की सृष्टि हुई है। ये भी एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी ही है ऑब्वियसली। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है विस्तारित रूप में तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। मैं विथ इमेज और कुछ रेफरेंस बुक को पढ़कर आपको इसके बारे में बोलूँगी। ऑब्वियसली मैं जानती हूँ कि आपके पास समय की कमी है, फिर भी ये सारा क्यूरियोसिटी का ही चीज़ है। जियोग्राफी द मदर ऑफ साइंस ऑलवेज कैरी अ क्यूरियोसिटी, और इसको जितना एंथुसियाज्म के साथ आप पढ़ोगे और भी जानोगे, और इसके प्रति जिज्ञासा आपका कभी कम नहीं होगा। तो आज हम लोगों ने इतना सारा पढ़ लिया, कल हम लोग पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में, और कल हम लोग कुछ और भी प्लैनेट्स के बारे में विस्तारित बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। और एक बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ, पेड़ लगाइए। अगर हमारी सुंदर पृथ्वी को बचाना है
तो প্লিজ পেড় লাগাইয়ে। ফর বেঙ্গলি স্টুডেন্ট আজকের জন্য এতটাই। কালকে আমরা প্ল্যানেট সম্পর্কে পড়ব এবং প্ল্যানেট সম্পর্কে আপনাদের সাথে অনেক কিছু আলোচনা করব। যতটা আমি জেনেছি বা আমার কিছু রেফারেন্স বুক থেকে আমি পড়েছি আপনাদেরকে সবটাই জানাবো। আর কিউরিওসিটি যতখানি নিজের মধ্যে রাখবে ততখানি জ্ঞানের ভাণ্ডার নিজের মধ্যে ভরতে পারবে। নিজের মধ্যে কিউরিওসিটি জিনিসটা কোনোদিন কম হতে দিও না। যদি কিউরিওসিটি শেষ হয়ে যায় না তাহলে জানা শেষ হয়ে যাবে, আর জানার কখনো কোনো শেষ হয় না। তো আজকে এতটাই। আর একটা কথা, গাছ লাগাও। যদি সুন্দর পৃথিবীটাকে বাঁচাতে চাও তো প্লিজ গাছ লাগাও। থ্যাংক ইউ।